अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरहैदर है एंड आई एम ए कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट वर्किंग एट यूनिके मेडिकल सेंटर। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आम परसेप्शन ये है कि इसके जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, लेकिन स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को खुद भी बड़ा ख़तरा होता है और उसकी रीज़न उनके सिम्टम्स हैं। इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स ऐसा क्यों बिहेव करते हैं कि वो अपने आप को किसी ख़तरे में डालें। उसकी रीज़न ये है कि कुछ ब्रेन चेंजेस की वजह से, जो कि न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से इन पेशेंट्स की जो रियलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से वो कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को या अपनी फैमिली को किसी ख़तरे में डाल देते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके क्या सिम्टम्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को, कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में क्या चेंजेस आती हैं। ऐसे पेशेंट्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि उनकी जो सेल्फ़ केयर है और हाइजीन है वो बहुत मुतासिर होती है। वो कई कई महीने तक नहाते नहीं हैं, अपने कपड़े तब्दील नहीं करते, मौसम के लिहाज के कपड़े नहीं पहनते। हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे पेशेंट्स को अपने पेशाब पैखाना करने की भी जो समझ सोच होती है वो उनको नहीं होती और वो कभी किसी घर के कोने में जाके पेशाब कर देते हैं या पखाना कर देते हैं, लोगों के सामने जाके अपने कपड़े उतार देते हैं। तो उनकी ये जो सेल्फ़ केयर और हाइजीन होती है वो बिल्कुल इससे बहुत मुतासिर होती है और इसकी वजह से अक्सर औक़ात उनके घरवाले उनको मारते हैं, क्योंकि उनको लोग समझते हैं कि घर में या गली मोहल्ले में उनकी बदनामी कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऐसे पेशेंट्स की है वो है इनकी लैंग्वेज, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अक्सर औक़ात अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को समझ नहीं आती कि जो हम बोल रहे हैं वो क्या उनको बोलना चाहिए या नहीं। वो बहुत दफ़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेशन में आके वो गालियाँ देते हैं जिसकी वजह से लोग फिर गुस्से में आके उनको मारते हैं। उनकी जो स्पीच होती है वो बहुत बेरब्त होती है, यानी कि बेईमानी होती है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो बोलते जाते हैं लेकिन उनकी जो बात है उसका कोई मतलब नहीं होता और वो अक्सर औक़ात खुद से कुछ अल्फ़ाज़ तजवीज़ कर लेते हैं या बना लेते हैं और जो बोलने वाला अगर उनसे कोई सवाल करे और उनको उसके जवाब में एक ऐसा जवाब मिले जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो फिर वो गुस्से में आके ऐसे पेशेंट्स को मारते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के अंदर डिसरप्ट हो जाती है वो है उनकी सोचों का तरीका, क्योंकि उनके अंदर एक न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होता है, इस वजह से उनकी सोचें नॉर्मल नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा शक व शुबहात में चले जाते हैं और उनको इस बात का यकीन हो जाता है कि उनके दिमाग में जो शक बैठा है वो ट्रू है, वो असल है। ऐसे पेशेंट्स को शक हो जाता है कि शायद कोई कैमरे हैं जो उनको मुसलसल देख रहे हैं, कोई उनके ख़िलाफ़ है, कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं ये इनके पीछे पड़ी हुई हैं। अखबार में, टीवी में इनके बारे में ख़बरें छप रही हैं। वो अपने जो मोबाइल फ़ोन हैं वो उनसे डरना शुरू हो जाते हैं कि शायद ये टैप हुए हुए हैं और ये हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर दो अनजान लोग भी खड़े बातें कर रहे होते हैं तो उनके शक की ये कैफ़ियत होती है कि वो समझते हैं यकीन से कि वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों के शक व शुबहात इस लेवल तक चले जाते हैं कि उनको ये लगता है कि कोई उनके दिमाग से सोचें निकाल रहा है या उनकी मर्ज़ी के बगैर उनके दिमाग में सोचें डाल रहा है या उनकी जो सोचें हैं वो उनके बगैर बताए लोगों को पता चल रही हैं। तो इस किस्म की जब उनको सोचें आती हैं तो वो कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को भी ख़तरे में डाल सकते हैं। जैसा कि कुछ पेशेंट्स अपने आप को कई कई दिन कमरों में बंद कर लेते हैं ताकि कोई उन तक पहुंच ना सके। हमने ऐसे केसेस देखे हुए हैं जहाँ पे पेशेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन्स को या किसी भी किस्म का जो कॉन्टैक्ट का ज़रिया होता है जिससे लोग उनसे बात कर सकें, वो उनको अपने कमरे से हटा देते हैं और फिर वो अपने आप को उस कमरे में बंद रखते हैं। लोगों से मिलना-जुलना वो छोड़ देते हैं सिर्फ़ इसी वजह से, इसी डर से कि शायद उनको कोई नुकसान पहुँचाएगा। इसके अलावा जो उनकी सोचें हैं जिसके बारे में उन्हें खौफ़ रहता है कोई किसी को पता ना चल जाए, तो वो लोगों से बात करने से गुरेज़ करते हैं या अगर उनको थोड़े से भी शक पड़ जाए कि कोई उनके ख़िलाफ़ है तो वो लोगों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से फिर लोग या जो वहाँ का जो जमघटा होता है वो उनको अटैक करता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो सिम्पटम्स स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में होता है वो ये कि वो अक्सर औक़ात पाया जाता है कि वो खुद से बातें कर रहे हैं।
وہ اکیلے بیٹھ کے خود سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات تو وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ان کو جو آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کے رسپانس میں ہوتی ہیں۔ یہ آوازیں صرف اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس کو ہی آتی ہیں، ان کے ارد گرد عام لوگوں کو نہیں آتی، کیونکہ یہ ان کے ایک پرسیپشن کا پرابلم ہے، لیکن ان کے لیے وہ آوازیں ریئل ہیں۔ وہ ان آوازوں کو اسی طریقے سے ان کا جواب دیتے ہیں جیسے کہ وہ آوازیں واقعی میں ان کے ارد گرد کوئی لوگ بات کر رہے ہیں اور وہ ان کا رسپونڈ کر رہے ہیں۔ تو ان آوازوں کے رسپانس میں بھی ایسے پیشنٹس کبھی کبھی کچھ ایسی ایکشنز کر بیٹھتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں، جیسا کہ وہ آوازیں ان کو کبھی کبھی آرڈرز دیتی ہیں کہ آپ فلانا کام کر لیں، آپ فلانے کو ماریں۔ کبھی کبھی وہ آوازیں ڈیروگیٹری کنٹینٹ والی ہوتی ہیں، یعنی کہ مریض کے بارے میں ایک نیگیٹو تبصرہ کرتی ہیں، اور اس سے ایک پیشنٹ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ان آوازوں کی وجہ سے اکثر اوقات پیشنٹس اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کوئی ایسا ایکشن کر لیتے ہیں جس سے کسی اور کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسے پیشنٹس کو ویژول ہیلوسینیشنز بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ان کو چیزیں دکھائی دے سکتی ہیں جو کہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن ان کے لیے وہ ریئل ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام جو علامات ہیں اس کی وجہ سے ایک پیشنٹ کی کیونکہ اپنی جو ایکشنز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو لوگ ان ایکشنز کو سمجھ نہیں سکتے، اور وہ پھر ایز اے ریزلٹ ان کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس میں ہوتی ہے ان کو ہم نیگیٹو سمٹمز کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو عام روٹین میں ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے کام خود سے کرنے کی، ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ایک ول ہوتی ہے، ایسے پیشنٹس میں یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سوشلی آئسولیٹڈ رہنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے دور کر لیتے ہیں، کمروں میں بند کر لیتے ہیں، ان کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اپنی جو روزمرہ کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ نہیں اٹھاتے، حتیٰ کہ جو ان کی ذات کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں وہ ان سے بھی جاتے ہیں، وہ بھی نہیں کر پاتے۔ تو پھر ایسے پیشنٹس اپنی فیملی کے اوپر ایک برڈن بن جاتے ہیں، اور جو ایوری ڈے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ اٹھ کے اپنے کپڑے سنبھالنا یا اپنے گھر کی صفائی کرنا، کیونکہ ان کا دل نہیں کرتا تو وہ گھنٹوں گھنٹوں اور کئی کئی دن اسی کیفیت میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کئی کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، اگر کھڑے ہوئے ہیں تو کئی کئی گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، اور ہم نے ایسے تک کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ پیشنٹس تپتی دھوپ کے اندر بھی کئی کئی گھنٹے کھڑے رہتے ہیں اور ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ان تمام جو سمٹمز ہیں اس کی وجہ سے پیشنٹ کی اپنی زندگی بھی ڈسٹریس میں آتی ہے، اور جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسے پیشنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ان کی جو ریالٹی ہے، جو ان کو محسوس ہو رہا ہے وہ ریئل ہے، تو وہ اپنی اس ریالٹی کو چینج نہیں کرتے۔ یعنی کہ اگر آپ ان کو بات چیت کے ذریعے کنونس کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ جو لوگ شک شبہات میں چلے جاتے ہیں، اگر آپ انہیں کنونس کرنے کی بھی کوشش کریں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو وہ الٹا اپنی فیملی سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جو ان کی سوچیں ہیں وہ ریئل ہیں۔ تو ایسے پیشنٹس کے لیے فیملی کو بہت ضروری ہے کہ وہ ان کا پراپر علاج کروائیں۔ کچھ ادویات ہوتی ہیں جن کے ذریعے ان کا جو برین کیمیکل ڈسٹربنس ہے اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے، اور ان کے سمٹمز آہستہ آہستہ امپروو ہوتے ہیں، اور ان کو مار پیٹ کے ذریعے ہم کریکٹ نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے پیشنٹس ہیں جن کے اندر آپ کو یہ علامات نظر آ رہی ہیں، تو آپ ان کو یا ان کی فیملی کو علاج کا مشورہ دیجیے، جس کے لیے آپ ان کو یونیکیئر میڈیکل سینٹر میں لا سکتے ہیں۔